وأنيبوا أقوالك يرقصي بربرة إلى ربكم أيو يرقصي قادي الله تعالى ما أو كايرك سلامي الله تعالى بلو الله تعالى بلو بربرة أو يكيك أقوم بربرة أن يأتي يوم العذاب يعني الله تعالى جانتا كنالوما نبلا جنتني قولا تنصرون أو ترى دم فوي سورة الله تعالى يرو أو كبا كاتو بربرة أسانما أو كاتو في نيومان كوتيتي أونجيلا في منجيرا إليكم كاتو في نيومان كو منجيرا كنا أوما أو ترى بيكا تاتو منو بيكو أوجيرا ليو olu sima jigida lutu mo bolo kwa jigira koy ako femi jigira kana awma menera be go ama mo femi bor lon mo yorde ko min bora la yoro aw bo gona ke ga ko mbere bere an ya di ya go mo la azab yani ala udara ka hala ke ka ta se aluguma ba de tata abena aluguma barnanya ma bere bere wa ka di azura lo te itige la ta se orona aw ma so mi fiete u anta ko no ko so kana ta ko ni ke anta ko la na ko son mu ko son lo dora nindo kana ta fo bere bere ako ya ne ka bone ne ka debu ne kon debu ra fe kon e ka ne kon tu mi para se ra fe ne tu mi debe na ne tu mi profiter ne se mi ala o la gere na de wa ne kon tu ako na so la ne kon tu kera la la minal sabirin ine tungara karabal bagaw do ete wal ma ko kata fo la anala kona sora hanna sora ala utara kon tungera hada na la utara tun sona kane kanda tete la konto ne konto na ke minale motake na ne tuna kala yasra bagaw do e wal ma ka fo doni tumana mena nenda na janga ta yet mana mena e ka foko wal mana sorla ko sire yoro ko ni kenimbe ni ko sire yoro bi ne yete ne kontu na ke ne na ke nyuma ke la udo ye ako jongo je afrika dangani ya ja ateka ayati dala baraka qur'an nana kana nya kwalu ye bere ale koni ye qur'an ka farnya ye tete ka zabati ele farnya tiga ka biya ni qur'an ye bere katla ki ye rabo ye qur'an haya umalema ele kon kara tete o ole kafriya isa sa ko ikra kafri ho watire karonge ala ka kuma mun fo ya kuma bawulu de amba ala le dar dron sawo ala kana anke kafri korna hayan ka fo ina fo korna hayan ba fo e jugumina ako mo dole be do bina ta soro cho korna yan yere kuma ay kuma baba nun damne wa yoro juma ako wa anibu ako wa anibu kuma baba nun damena orale akwa ka yere ko segi ka yere di ila rabbikum atgalama wa aslamu ka yere ke sulame ya famu lahu ka yere ke sulame ka di alama min qablu ka kon an yati yakum azabu yani jangata do bina awma jangata bina na sema to amna yusor ki yere ga wele yi ka to alama e desera to amna o e mi se ka kene ke to amna kene sebiye e ma ba arawt ma e desera to amna e to alama akwai mako ti se ka kefiyo kwa ka ke ka kon yana kana yani jangata kana ma summa kofe sabuni jangata na rai maka bai sorra ki yar de alama la tun saruna kwa ti deme o wati de iti deme so wati fiyo ala ta ka deme ke yefiyo o ko to mbi fa ina na ay kornan kala ay ba maka to ka dirse kata na ba kala ka ba to ka yar dirse kata wole nyongo tei anele ba kala na e bu kornan kala na e do ti nyumange e bu kornan kala na e do ti nyumange amaka ko wore
oh ngai ba kala eti dirije eti nyuma ka ole kunango ya tamasien ni min fora ye ka boyi ra bol fambe nange hasidiya no ko ra ka ba foile tike mo ka foile tike eleve nyuma e no te ameta osirraw ne be na fa ai ko ti foile ko ka seti lame oh ko ka seti ko lame ka tuka kuma jone korna ne tawrata ne linjili be abeti ka seti ko le ya mo bi le zone mne memba fa yina karmake dan to be sane la ka janne gay tawsiri eti ga ange eti se ka kew no kera wa yibilo yedo tiga fe mi nyonge fu ka fole ko foi ko tawsirte oh no te ay bonin fale be kala ile no te kata kuma do yala ko fara nyonga tuko fole abu fo ma ko kuma ba be be se ka lege kala ni le kala ni le no te ka kuma do yala ni kote yangote o ti kala endo o yu kuma do le hali mo me kun fi mi akili sigi na abese ko ke ni le kala ni tafsir na 70 yala 70 ko na de wale le kala ni a complet bien tafsir ni ka ke ka ba bi kuna wale kala ni no te hali ni sigira ka son la me kanyi e bi se ko lu tanyo fara ke ka kuma ni kata kuma do fo ya ka kuma do fo hame hasidiya ko yu be ko tafsir te e do ti se ka ke karo ke dan to be sani la ka janni gele ni kele ngona abu boyrele atika fiyo okay na de tinya donc abitina ko abu ko ngayere di alama kayere di alama o kofe pour que ka kon yani jangata kana won kofe yani aw kan ke awti de mesoro wa tabi u ko ka tugu ahsana ma fenyuma ko onjila ne mi ji ilekum kana o ma mi rabbikum min jigira ka bo ala fede kwa ka tugu le ko ama fo min bora mo fe nga mo banin bebbi wa tabi uma unjila ilekum min rabbikum ina o tugu be fe wera le ko bi fe min jigira ka bo lonu ba o fe ani mo fe o yera olu fana le ka lonu le soit disant lonu ba en olu le ka lonu ba olu no ta ala ma fo mo je ko lonu ba olu de olu le ka lonu ba olu yae olu le fe o ka lonu ba olu o ko to kwa ka jigi ka sora ne ba ye o ba arabu kan ne e be se ka arabu kan me ka te ne kanke e ka sia kan te wa e ba me ka te ne kanke oni lon ba ye gele no wa o do mu ne sebe folo min yere ti korna ngono min kiti ti kente korna ngono walma o mu ne sebe folo ni do ma ko nga ni min nyogo ma foka te donc o ti lon ba ye do na ya flo ko na dro ni kono ko kono mo ka korna ngono fo ka wajul kon ke ko ni asidi ayi ko horere itara fo ko ka setu la melo ko kuma korolo ko abu mo kuma korolo ta ka ko ko ayu le jigra le do ma e do fara mu fara ngo fara ko ron dole tare ka waju dole bo min tebente e karo ke na le moyane hasidia na fla fara nyonga wa iba na ibe na no tira mo na ala yo tibe ga sarama e ni segano ni ki ba ayel maya abi yel ma chugo wer ni ki ba yel ba abi ta na le maya fange ni ga itara yel maka bo na maya fange abu bol kana hasidia fange nu fla bien kele yaye ole kala ni okay nga ni de tiga femi nga wajibu le ba sa wotiga muhammadu na kana korna nyefo ka korna tafsir ka nyefo moy do we ku chew ko ti fo ko lu yere be se ka nyo na mo de uzor rabi kuma wara bo ra dugo olu fara ka kuma do yala ka fara yonga nga tuka fo oh kasoro ti fo ye oh ni le kala ni hero ni kala te bana nga nga ba korna kala na te bana nga nga ba ne ya tara dugo de oh ala ka an kuna diale de donc akwa abole ka kon oma kwa ka tugu fempo femi nyuma na ni yoro imbe ka tugu feno ko ni ayan yoro sor ka durfi ka farmo ko ma ko sebe ka tawani bu na ka tabla fe e ka faro mara be wa ko no kwa bi tugu feno ko femi jigira kana awma ka bo ala yoro da ba ke min kabulu ka ko an yati akum azabun yani jangata ala ka toro binana awma bakta tan kana bare awra amuna ne fila folo korna ko ne billa bon amuna ta lon ba ko kasra fila korna ko ne billa sare amuna barila worle kasoro wantu la ta suruna kasoro to koy kalama yae ako anta kulu mukoso ale arabinu fora au kana anta kula nafsu nindo kana takuma londora ya hasrati kafo ne kan nimisa de ne nimisara de alama fenka farati tu ne to bi to am profiter fi jan billahi ala gerefe to komna kala to ko taka lanyer kan kasoro ne to tala kuma fo
kala to ta ka lanyere kan ka sorne hasidi kala to ta ka lanyere kan ka sorne to foyi akoy kana taw mo do kana taw sor ko follundo ko so ale ba fo ko aka tugni ko ni tugurani ko mumbira aka chala fe ibina bebla iba bebla ya famu donc ko ale tigira mo bole fo ako in kuntu nasora ne kera koni in kuntu ni asora ne kera lamina sakirina ni ne kera atoko be di karabale bagaw do e dal ne kera ko damene bagaw do e ne tika kan aketa aw takula wal makata fo law anna allaha hadani na la tun so na kan kanda ne tu bisram yarda tan ala ti ne kanda tu biya ne de alal elevata fo to ko na la kanda muy fana bu combatele ibu combat ne sitana be biya do ibu kombale kena e fokan na yere bo abolo pew sitana be berada akwala ma kullu aku dan nasirata kal mustaqima wala udilannahum wala umaniyannahum wala ugawiyannahum amole fowa abe berado abe bera ibu kombale kena e be siga sigite do ko nala ti yele kanda wala ma kwala e lonno e la kaba para galon ko e be jone servi sitana ga servi ibi sitana le servi we sabu sitana le be do ala ka mo chema ka to kuma foson do fo inge donc karwake ni min fayina dron ko atugo ko na ala tikale kana la kuntu natubuka min al muttaqina natubuka la yasra ba ko do yede men ni yaye makanda ala le ka bagala ma ibi yere bo abole aw takula wal ma kata bole ke hina tumana min ta'al azaba ele jangata yi tumana min aw e be takuma o tumale ko law anna karratan ni kosege yorotu bey li ne bolo tumana min kosege yorotu bey kana diena ni ne tubu saka kosege kana diena do fa akuna min al mushin antu na ka mushini ne tubu kan nyima ngala o tuma o be ga jogo nyima o tsa ga de o ala ko ka bala ayo toyi kadi ka dangana ja atika ayati ne ala ka korna hayaw nana ima kamogo blamu ya nyefo iye fana ko ale ala tala yoke fa ke zabati ele galon tika ke bihane o hayanu ye mi fora ye ko obele ebe obe torra mi fora ye ko bakarata ko iyo kale wa takbarta i rabbunya katam i rabbunya ko na hayma wa kunta ikra min al kafirina ekma ikra kafir do yesake ako wa yo maliki amati galo ki ama jolum fana na bere bere tara ako ibina ta mo do de fara ye mo mo ko to ye far ye ti ga alala suri far ye ti ga alala taala ka olu ka nyeda ko ne mo so wa olu ka nyeda fin be bere bere ale ta maswa ako yalo ole maka sigi yoro yewa dele mo ta ka be na ako be yere bu ye ba ko yewa fe janama so ngonnana na la dara be ke selete ala dara be mo do le ke se e ta ka o ma me ko no lo so na ka sira olu dara na la dara nye bi ma fa ja no ka yere ku o ka dambe o ye bara abu kolo ta ga ta fa to ne kele mina tika to ga beta akola ya ma so akoko jugu ko itina o se olu mo no ma bere wala hon olu ko e ma ke ya zanu na olu tike o zunu bae Allah akol kalo ala kale ko ala dara kara dan ke bae bere ko le ke ala wele fenkele ngele bera je da wa huwa asale ala taala ko ne ako jigi sama yoro ko ne ke ne ba ala ko le ke ibu se ki jigi sama ala fembera fembe mɔgɔ bɛ jigi tɛmɛ ala la diɲɛlatigɛ baara bɛɛ diɲɛ fɛn bɛɛ b'i jigi tɛmɛ ala la o kɔsɔn fɛn fɛn kɛra i b'i jigi tɛmɛ ala la banna i y'a faamu o kɔsɔn a b'a fɔ ko wa faliya ta wa kɛlɛ mu'minina mumini ye k'i jigi tɛmɛ ala la ala kan n'o tɛ tuma dɔw bɛ karamɔgɔ kɛ ko dɔw bɛ kɛ i ɲɛna ani ko dɔw bɛ fɔ a ma kɛ komi i tɛ se ka kuma dɛ tuma dɔw bɛ yen i b'i jigi tɛmɛ ala de la nka o t'a bali ko ni wajibɛ kɔtɛ kɔnɔ haya bɔra o taamasiyɛn ɲɔgɔn kan k'i t'a fɔ n'i y'i jigi tɛmɛ ala la i tɛna kuma mɛ ni a bɔra o haya dɔ bɔra o taamasiyɛn ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ de dɛ ko ni i ka a tɔgɔ bɛ di kɔnɔ haya ni mɔgɔ ka kɔnɔ haya fɔ ka taa a ko respondant mɔgɔ ye ko i b'a dɔn ko ça vient du diable
e du bo mun fo e re ko na yan dole fora c'est que toi tu aussi tu es un jam e ba do ko na yan dole fora e ba yan dole fora ko e le ba fora tigo e ba ren diabul ale tigi fa to ray do avant to ray oh donc ye barda mo ko nalma ye ka ko le de nalma le be tuka sa akungolo bu funu ayre be kiena ka ta lo aba yo ko ale be sangale so oh ko lu ko kuma foro ka so ne ya fa ni na ora ngoni sa kan ke ni se ka bar firi ma abi firi ma abana na jibile e tara o mi yetu ka ta ko fo ka lu ko kuma foro kuma ju erle be mi ti mo wera ka kuma foro adi ba kan ka ba se ka tu na e fa ka firi lo na firi na abana ma ya okay ni ma boka ba ni na gismo bo ko abi ye ma ka firi tu ngole kera o lutai okay abi tiene ni ma boka ni ka gismo bo kan wal ma ka ko do ka abi firi tu kurai ima ni ka safa sabi firi o yore ka firi o yore itna na kunti ga wula ka ni tarne to ka ta do tasma na abi firi tu ngam abi tiene do okay no obino fana mi atu ko fana ta tu ko no ko lu takuma fa o sak ala ka ko lo de ni ma na ma ko mo ga kuma korofo ele mi bla kore e wala ka mo mo soro e ka mi fo ele o ta kuma korofo mi wala ka soro li afo ka ba oh e wala ka soro ba fo ele ko lu ta kor mo fo do na la ma yai ka ba ko le de korna ira complet be do ta kuma korole tawrata yo le linjili yo le o tigi ma kuma oh o tigi ma kuma to ko lo de mais ni femi mbi kono ali ya dogo le betuka bangera age d'accord anata doni makalido samawati ako samfara wolo hulaka jose mbere bere ako samfara joba ka yala taala e bere bere wala arede duguma kolo fana fense mba ko e bere bere la o yala taala e wala yadina ako ya dum bay ka lo mo minu e baro ma minu no kafri arabe ayatina minu be kafri anala taala ka qur'ana ya e bere bere e ka lo mo no ko ne ho o lo jati ayaka serona o lo kala ma bonen we afomo e afata moroni akuya lo alubine soso alubine ni amaria wa e ba fo afata moroni alubine ni amaria wa abuda kone fana ka den wara ya bato wa gaira lai pemi mi dana la taala la ayo hal jahiluna au jahilu yae ngo fana mu sulame ko le aw le ba fa ka afata amuroni aw le ba fa ka ni nyamaria o ka ni nyamaria iti fe mi lo kata kuma do miri de ka tuko fu ati ma ele bana nyamaria ora wa ele ba bla ora wa na ire kwa ba ke ele se ka mu fora na ya to fara aya to ala kama abese ka kele nyina katla ka fu nyina mi ya ninga mi mo dara mbi kutuke atikure ka fo otewa ona ire fara ko aya to ala kama ebina ko afata muru elebina anyama sedire elebina anyamaria ka ordu ka kete ka kuma ire ikun fete dro elebina na se ko abuna na nyamaria chogodi abuda ka foko batu were ka ka gaira la alalawa ne ka min lo ala ko rambole ke ntuti min lo fana ntuti min lo ala ko ran tibi min lo ngako ran tu bole fana kera hal no make nyima ntu ko le lo ole tibi ne fana kuna otewa inna na ala ta lo ne ba ala ta kera e faka to ka ne nyamaria albele koroma min dabla ro man ga dabla ka to ka ke kwa o be ka je bolba ako tikasio kada nyanya ayu hali jahiluna au jahilu kulu au jahilu kulu note islamiyat to ko jahilu le ga barayo yi ne ma se ka nyesor ni ko ni ne au ma ko sara ka ba e ba lo lu do be o c'est-à-dire na mo ta e la me na mo ta jabira dugu fa ka ta de na shawle ma aka kuma do ne ale ka to ko so okay nete ni ka ogote semaine que le semaine fla gratuit o ni la ibina ta wole keke o ki la metu ni parce que fo ita to bi la mere ibi ta mo munu fo de mo ba fa ka to ko lu le kuma me o ko ma lo ta la mero no te ere ka fo ka de o to ko wal mo kuma nge o fa ka to ko lu le ma no te ta ere te karaka ka ko lo de
femin e ma femin damne folo ko an wara ka ba ngum mun no gara ka ba eti femin lo ita Allah si le ma damna e ko an wara ka ba okay ay refay khala ala yere to nga ofo wala kadi akika dangani ya ako wayu le kon kerate tege ako ne wayu ke kana ile Muhammadu ma ani kata mogodo le ma me ka bole ka ama fo min baadi ka de ama fo min baadi ka donc tawrata o min kona nya o wayu le etega ko wayu te linjil o min kona nya o wayu le yanu kana se Muhammadu ko to ako wala kadi ako ka dangani ya ohiya ni ala tala yere le wayu ke ileika kana ile Muhammadu ma berabere wa fo ina ka de wa fo wa ohiya ni ala tala kele me fana wayu ke ila ledina kata mo ko fana ma mene ka bole ka mun kona elenya la ina ashira keta ele Muhammadu nele kafiri yara nele nana mushriku ya ka banunu ka kuma ka ma berabere la ya batanna nela dara fana be ne ke amaloka e ka Qur'an bara ni dana odro mombi afana be donc nunu tu bo nyogona o tu bo nyogona de ni mimbe ke ala moye ni tawrata ni linjil ni Qur'an e ka kaye ni ti kaye ba tabla no tu bo nyogona ele wuru foro e ti ka bo nyogona ha tawrata ta antai ni ki ha linjil ta antai o yi nabi sa tale e ki bu kwa isa ta ban Israel ayra ta ko jolo ko ban Israel no ko isa kira ban Israel ka ngo abu fote no atu fote abu ko ni ko adama ele ko ebe faka an fa adama ne kuma fo ebe ko bani adama e ka mun ne fote ay ba no le bani mbuara sa kuma do ani ka bani faraka kuma wara le be faraka no ani ko bani adama ko le ko adama ka deun adama yerete ani ko bani Israel o ko Israel ka deun o ya ko ka deun ni donc Israel te iyaye ato nyelo yire awona lo te droit bani Israel ay oh a fana ya karantine atalo ata nyelo asigini meiti bani Israel ala ki kangar do la Muhammadiya ayore flakanya ala kana ko fitrimo wale livre nun do ma de ni kon nana ye kala fitrimo wala makata to ka sige adora kana sige ka jana me dona akorna yen koroya ako Muhammadu kuy afo Muhammadu ikallara ko ne ala le wahyu ke ka di ele Muhammadu ma ne le wahyu ke wala kadi ay sige bo Muhammadu yerda folo ikad dangani aka lara ka tige akam ko ollo ne le wahyu ke kadima wa ne le wahyu ke kadim mogo munu ka mogo mun ikona enya katlaga la in ashrakta ya Muhammadu nele Muhammadu nana flanka fu wereke c'est-à-dire ni nana fe were fara flanka fu wereke to ni de nunu livre nun kanke ala ma Muhammadu ya ta fatugu ni mun ci ka ko nyani wayu ke mada akola in ashrakta nele nana ka fu wereke to ni olu ko fe la ya batan na fo mena benike amalu kai ka barala wala takunanna ibna kaminal kashirina ibe bone korna min dire ma fana korana min dirayma nele tara baraka o konnana ibe bone konnan to fe sabu ni banan nun na dron bin fana bone oho bari akoy ka ye kuma ye ka te bere Allah akoy ka lo Allah taala ko ni fa abodo Allah taala ka ka batu bere wa ko e wonna ka bere me ya shakire e na ke barkala ba ko do ne wama kadaru ako mogo fanga mase bere Allah ibi se ka foti ibi se ka fo jogo ina iba fo wama kadaru la mogo ma Allah taala boye bere haka kare aseko dama yira la mogo fanga mase haka kadirihi ala yere kan la yini jogora anga ala batu yere ala ba fe jogo na akole ko ale ma da foy kama foka ale batu nga on na batu le ka dogo an fe bi ka teme an yere ka baraw kan e diga an sira ka ke aka kadiri ako wa ma ka daro la mogo ma do sarati ko de ko mo ako ko korle ko mogo ma ala lo o ma ala lo ano ma sa batu jogora abati kele wa o ma lo ale be fe ka kele ko ma ala lo no ma lo ele mi yere ba fora fa na ma lo do eti mo le wa ala be batu jogo mi fe anga ke jogo na ko ma se ka ke o jogo la
abana mais sinon ko le ko ala ko o ma se ka ala lon ala yere lon cogo yere la o ko le ni ti allo lon cogo yere ka batu tu ci andi yeke akman mi se kana wala do kuma kele na wala fa ka yere tay yae o ko ta ko wa ma kadaro la ha mo fanga ma sha Allah taala la bere bere aka re ala tara ka batu nye cogo yere nye ma bere bere ane du ma golo ko ni jam ajami an abela jani bere bere ka wale to akone yolu besende ale yere ke ka bla bere bere yo male ya ani ki ama jolo konna ale ni sanfara kon ifana masiyan o fana ke ka fu fenye nele alne bi yamini hi ne ala tara ka droiti ko ale bi dugukolo abura ta o kafu ya famu ko atoko wala ardu ko ane duguma sangolo jami an sangolo duguma kolo bela jeni de kabadu tuhu ko ale ala taala bina ta o ale ala taala le bo be mara duguma kolo ale le ba duguma kolo mara afenfe ba kono pare ala le ba be mara yawmal qiyamah ko kiyama jolo wasama wati ani sanfara wolomla ya famu matuwiyatun fa bebe na ke kafu baye sangolo biye be fara nyonga ka duma kolo biye fara nyonga biya be ni ni ala ka kinibolo aka droiti c'est-à-dire sayyidina jibril aka droiti abo biye kafu ka bla droiti kono fara na ala fe anga temena yere subhanahu ala taraka sanu bere bere wa ta'ala ala ka se kon korota ni be ama ka bonga te me fen kone ka yo jere go abe fen para la utala ka ako ko fen ala utala bna fiele ke le bna fiele ke burun konana baso e ka man mo bela jere kon be sa fe dama wa na la na buru fiele lomna ako fen bie be sa fen na be sa fe mo mo be sa fe kwa be sa oh wa man ani mo bere fe ya me du ma kolo kon na ilaman kuna gara min kon ye sha Allah kuni mi yara diara la melaka mun ka nga barato ke abo lu te ma melaka mun ka nga barato ke abo lu te no te ko bebe sa sangol du ma kolo ani melaka mesen a bebe sa so ma ni bela je to ne kon me se ka ta fi ale ka ale burun kelen kon na o gora me te tuguni ka fier ko kura wera tuguni o faiza o igibna da bade on e file kiya abela je be wuli ka jo ya joro na o be fler ke ala fa belala wa ajira ka tele arde ako duguma kolo bela jerbe la meleke benore rabia duguma kolo bela jer ko me fafa benore rabia itara fa mo fa ala ka noro lebe ko ala ka noro lebe fa ka yere ke duguma kolo bela wa wodi yale kitabe misro ka ngati tabu diginu o molu latre ka di alu ma bere mi be ka na te ge bin na be mina ne nga na be nyum onye wa so ada karonge ni aka wa ko ide ala la ko bugaro bi yo yora o liburu ala ka liburu digin doy ako wa so ada do ko shahidi ati foye ako wa so ada ide bina bi yina kwale bina na kan nabi nyoye wasu wadai ana aka shaidu a go duguni na la yo sabu do mo min bolo nele na tuki yere waso pata atate fala ya sabu le do abolo ngo adawlo wale mo mo anara munu sore na munu sore na yo lu kara ko lu shaidu yede ibi so wole ma ni ma so wole ma e fana sintara olu fana so adawdo le abu bole ma ko ulul amru ese na bwara le etina so wolira ngum ndal mo yayere ko ne ma se ka nyesoro mo ara mo fe ika ko jo wo jo ta dole nyini olu se do luka hakil na emiye ko ni ta nyele ko lu ba fo e bi te hakil na dora a hakil ko ko na jigira elema ko na ajigira dugumi yara ala ko lu yara talo ko lu yara ma so ara kuma ta ema
iyere do ma kala yoro sigere iya kala mo mo ne na ko e ba lo matematika iya ke chugu mo bi ele ke butak man ta wata lingiri i ka me se telera mon bebi iya ke chugu ibi febe fora ya me olulira no te ate olon tira ya me olulira ibi febe fobi iya bie kute kuma la kala to afobi ai karoke ale kuma o kono hale kana sigora animi ko te akabo akafo kale te olo iya ke chugu abora ele donc o koso aba finyina ko kwale Allah taala bina ni le kete de ya famu nale Allah taala yo ka wa wodi ya le kitabi kwale ala ka kitabu ayore famu ka ire kwale ka kitabu bil latke ka labla siza ala ka kitabu bil latke ka bla mo fe ya famu abuto ay kitabu fe ngi tawrata l'injil qur'an ko lu bebe ji kana duguma ko lo kan folo waji a misoro kana bin nabiyina ningan nabi nyuwa ye mu ko na nyefo wa shuhada anashiru anashiru munun tora do ko ka strata ka baraka nye kwale bina no lu fana lu mu so ni ku tu ora ay takena ngal ila ya ko warta go wal wasilatu ila allah kana wurgi yira kete ele karna ikarna ira sa gaba wasilatu telera ibra ta no jone ka tu jongo watu wasilatu ko no tira ni yira boye ni danga de ko wala raka ba wasilatu tikay fe abitene ako nebinna ya nebinna ni ngan nabi nyoye waswada alaina shaidu wa kudiya na ala darabna kiti ulat ke bere mina kiti tira mo ni nyoko jabe yake mina yira mo wora ni le tine ka livru jidi wa fora nyina amadu wawra awle tumallara kalila ma tu minuna afora nyina ya kalila matu au kalima ndale tu dogara donc nale nana ka livru jignu ye kana ni akan nabi nyuma min jigra ka dine mo binna olu fana tanin ko fe chere mun tore ka to ka transmit mo ko fe ka donc fo ka ta génération en génération olu be ta faraka ala be so ka kiti tiga a mu so na mu ma mu so na mu ma ko ala be so ka kiti tiga aw ni nyogo tesa ni aka chen ya famu wa mu ika bolo jate la yo de la mona de tu mo si tonyo de wa u biati na la dara na dafali ke berebere ne be dafali ke ni ngele bela jeni e ma ne be sen pon sara ele ko ki e amela ele bara min ke wa kasra la dara ko ni ala dara ko ne be lo ne ke be ma ni be ko ni ete ya bo adona awe bara wasika lezina akwa mi mo bongata ma mi no lo ka fe yara ela jana ne lu bolu grupu bongata jana me ko na zoma ne bolu bonja makolo zoma ra sunguru ba jama kolo zoma ka kamele ba jama kolo fara lo ka zoma kar mo saraga dun la jama kolo zoma malangolo jama kolo zoma bonji jandalo digala jam akoro zo nabi nyuman etanyo law olu jam akulu kwale alabana mo bunga ta mo mun kala kafiru ye amanga kuma ba mo nete kata wude mi de bara mina o le beta nyo ala dire ma de mu wulo mate kata lo no nunu yi biya digala groupe le nunu yi obo lu mu ne folo ko biya digala groupe le binu yo beta no lu yi nunu fana nunu le tu mo fa ko kilitike kata warni na olu groupe le ni obulu bara mene kata no e jare me kono nunu kon bara warat to la sungur ba nyinu ko hal ni francis tan yanta abu faranyonga onge kata na ha nunu ko ni ara ka sere foro e ka dese bara warat tu no na blomi ko olu bota francis tan yanta o ta faranyonga abu faranyonga ne zumaran ka abu far jama ko jaw ka o sama kata na jare me kono o ko so ko na ya ba fa ko ayore famu ka de kama mtu afọ wa ma minna ila wari wa ma ebe ila wariduha kama mbole fo ko luma nyeso ara français mi fo yena ko aw sitita do arjina na sans passer par l'enfer donc olu jati ken mo la kasro korna yen to roma ni yoro ni kerato na yo fle bi ma tebe jare me dara ite bana dara do akwale be tawulo kan jama kulu le bo tema ko filipili jare me kono ko o ti jare me do yele mo no le kara bu so ka mun kesi san
hada gogo murdodo ko twana mena jawo nalu la se twana mena wata ate abowa boa nalu la se twana mena wote ate abowa boa akomere ko bi jana me bonda da yela lu ko ni wakala na toha jana me gardien ma kanto bere bere la aba kanto lu ma la ngolo jamakulu nu ma yalo jiden tuma se alu ka dugura wa mi bora lu yere jema na gara dama den do yewa yalo mo tuma sora lu fe me kalanke aya mo ma sora mi ma la utara ka yan fa lu yewa ka fo ka ta lu ko ne ma wa yo je na ko mo ma sora mi bi alu ko ne baba wa le ka ayo me kon na kwalo na kumbe nyonya e berebere haza bilo nyona haza ni nyona do mo ma soro mi o fawe mo ma soro mi tuba aw fengara e ni bebe teraw argina den lo ni lo obido jana me kono to muna obuke chogo muna aw lo no ja aw lo ni lo jana me yini jana me le ko ngana foro do e tigala argina kuma fo e bi kornan taka ban pe ko na tarase ale kuma nya foro era tuma do takedu tama yazu minal gaizi ko jana me giringa na ko abana minani ke na dimi ko jugu fe yae kwale aklara ga fo ko yoma yakul li jana ma alim talatu wa taqul al min masjid ngoni bebe gar jina den ñenale e be ga fo ma passé jana ma dara karbo ke e ka ko lo de e ka fendo lo ara hanna ma kelere e ya lo nga ba femi ba kono do abete ne o donc do suna ka yidro français fana ta fo chugo do suna ka yidro ko amuna do jana ma kono ko ka bo kata ya ve o ko so nunu va lo ha ko abra do jana ma kono ka bo korna ya mi fora ya ani oluka la ni kelente de ka do jana ma kono ka bo ni min do na yi ka do za ni bina bo am tna o yele yo le kontina do antina taire aha donc aba fu yina ko nu ona na se ngoni bebe kara argene de lo ni nyena le kwale bo ta jamakulu ko me misi groupe bi jogomna sunguru ba groupe kamele ba groupe biete ga groupe ni porte ga groupe ma langolo groupe o bu fara fara nga groupe ha ka dal plaje do nyo ka to ka tano e no tara se janeme garde ne bo nyini gatti ko alam ya ti ko rusulu yalo tiden tuma se aw fewa minkum min bora aw yere la yatilu alaykum ayati rabbikum atbala ka hayon kalan ka nyefo o tuma se aw fewa wa yunzirunakum atma baba lika ayomikum na ka lonkum betayowa haza ko me bilo nyogona atma kawa kalo alo mo no mo kan do bere ako chenwo chen akena ifenfen fo abekera chenu wala keni na ka danga ya bere aka te kare ma dole azab jade me kuma le kon jade me do ne kara wajiri e bere jade me do ne wajibi kafiri ma de jong ni ka femi fa ya tami abudo sor kafo ni ka femi fa ya tami abu kuma wala sor kafo ko jade me don kara wajibi kafiri ma o ko so na ma se ka anyere soro kila gardien kana ba ko nyina bere ayi teme ka don abo wala jahannama ayi teme ka don bere abo wala jahannama ayi do jahannama ka soda o fe abo wala jahannama jahannama so da wolo mula yede abo wala jahannama sakara bolu dora abo wala jahannama ayi teme ka don la so afede abo wala jahannama ayi teme ka do hawiya to fe abo wala jahannama teme ka do hutama to fe de abo wala jahannama ka teme ka don sairu ka bonda fe de abo wala jahannama o ya bonda baba o yeduguni abonda baba nun kono korna mata fe na ko bonda de mission ba o kono yeduguni aka jugule asamru be dugun okay abu wa ba ko bo bonda o daile sunguru ba groupe kanga do yormo lubu do o mo singa o bu dondo be mi dondo atara la zo anu o ba bonda nun daile ko daile ko bla korna ya wara ba fo na ko minu ha abu abun ko bonda da den wara o bo kono yeduguni abu abda baba o le nunu da wara ba o kono ni dona kele o kono ko da wara o ba kono da mi tan wara o yae donc mel ko ba fo ina ay te maka do abu wa ba jahannama janama ka soda o fe
khalidin nalu donalu ito bagale alo te bo bere bere fiha abna dunga bo amna wala yake ko khalidina nalu dona khalidina alo ito bagale ye fiha alo to bagale akona kana mi ko abu bore ha Fabisa okma akoche yugo ya kera bere bere mate wale motakadina yera bunya ba kan la banyoro kwa yoro yugo na fara kwa bla na bana bo atu fa kwa kan la banyoro wa tanai wasika ledina ima yesa ko fe nim beke ni ko aw nyena ka bande ala bi sura ka minani ke grupu do ra bere bere grupu mo mo do sura na bere bere ra ba ni beke ni aw nyena aw mate me jare mena ni beke ne nyina o jigitige obi fata ka fem die boyra e be saka ko mate mewa o ko kasobon e ko mate me kasobon gonna nga itara si kasobon dara o mum bodo kunira foka na kule kan bayin yana e kana ye o do bodo bu kulira o do suta raka to ka bono e katano e reta lo femi be ya e be saka ko e te kasokon na lo hali e be bo te kasokon na lo o ko dura bo ko wa mamin ko ila waridu ha do bele ta yoro famu olu sra lo ha ko fora ko anta do arjina ko fanga ta passé e jana mena o tede abu passé adalera femi mba ko no ka fensi longa so kata no te na ko waridu ama fo ko na yero ko adale ko fo abuna lo akuna wa mamin ko mo te awtema ila waridu ko fo abuna na lo abdinge ko kuna ana abu do akono kelenta wa abuna lo akuna le o français le afo ko be tena akono olu ngade olu yero tema ko le no te ni mo fo yina o donc akoy mako ni mbe kara ka bantu amana ni beke ni aw nyena e be saka fo ita ko na lo fe mun ba ko na abu bukora to mina mena ka obi atobe di pengili ameso obi fe mun ka jige mine abelebele ba o ba turu do bo dinga na ka to ko le ka ko ro ka ta na e na le do mo ko so ka ti bo fo ka opere o ba opere ka ta na e o ba dumi fili adora jogo jugu mun tu sala ka dumuna o ti dumunu wolma o bo dumunu do adora ka fili abata ka kuno ba mi na gono ma ka sama ka to eni beke ne yin na e be ka fo ko ma dolora dini mbele onge karaka kunda do lo ti du adumunu wolma o ba fe o ba ta ka kunu o ma fe o ba kunu o dumunu do fili adora ka fili ko fe aba idro ka kunu abata abala gono na o ba sama kwarra ka to ka ta na a ijogole asema onge ijogole asema no sungu bani kamel wa do be dro yaro do be olu ta piscine ra nyo nyini ga do le piscine ra o bi dumun do ro fenden do ka fili abiye be ta kurojara o ba ga na biye ka bo burro a olano o bi do ta dulon do forra ya me zon loni forra ke formna fa do ka opere foro kini nga wa go ta fa nga bani o be sama no le ka bo wano ibo ta bo forre de o be tu asa na ye ko ta ya jale mena ka ko lo de ni ta da mana ko wore munafiqu hajidu cewo mu bara ko lumbu o nembo te o nembo do lon lora cewo ka asama nenga ka tuka tanai ni ko wore le de ala binim biele ka awlo ni nyena folo e be ka foko e ma dolara e ka dolara de o ale ni amuna do jare me ko ron ka so ka bo kelen de wa ma min ko ila waridu ni yo le foko mo sita aw chema fio fo atigi na teme parlant fait o ale yo fote ka so akorto ye abullo akuna ila waridu ha ko fa ka lo akuna ona abullo do akono kele no ye ala ma fa ko no minu do na ko kali dina na do na tukun kabo o te akede data ko fe do na do na do ti se gara bona do ndai da do ti ko fe abuto mun raido o te de o ka yoro fleka nya ko se français re chama be korna na bi onna be korna re le chenyoro ni ya français no tradition re fledra na be korna re le harfu re chenyoro bo o karamo ano karande nalo mane ka shabi ko lu forno français la to korna re lo arabura o mara wuldro ba français o le ka bo lu chama ne be obi dina nyawme kwale ka korna kala ka jigo che nga ale korna kala nga jigde ma koro abata koro fle français la ka sura male somne mo be ka to ta wakale bata wajulu kenoy abnye ni sera ina fonga yoro mo foti ni sera o yoro masisa e ba le foto ko di ko mo siti arjina soro ko aka teme jane me kono folo abrat le dam ke jongo dalo jong ako abu joro mena zora bono akili mando yenyina ko ala ko ka ni mo ko min do na to kali dina fiha abadano ko mo ti donga bo oho
na do duna amna kedi ibna mu foti har korna yang warte kay ra kwala ko na duna ko abla na bo oteo ibna mu fati olu mun ga korna ka français la de ko yera ka ko lu kan na français la ibo ye ko karamo lo ka so ti foilo ati na kuma do ati foilo imaye parce que mo mo baye ko abu fen fana lo na ka kuma mu fo olu ba ta korna ta ka flo français kele ni ra wajibu la ba ta ye o ke no te karo ke o te de o te fi o français me ta ko ani la ni yere mi kele re a chama be kele te ancien ta traduction no yere fana ta ka sa tu ni mais si ça ça no e bi to ta ka fle bi ta so kuma re kele re te e bi ta so kuma kele re te fi ni tarado ab ko ni tarado musoka mitir ko se yorda jogo muna ato be di ala al betini o ta fa ko des gens oui donc moi o be ko des hommes ni donc moi ko no ko ni ya les hommes ni ko hasini kono ka boko ba ira ko muso bara ngoy fara mo ora de fana le bo mirda ha na bora ko rijalun fi ko je gwa sana be so ko no ta fa o fana ko des gens donc moi ko na fara les gens ko che bara muso bara ngoy ma jan lo halibele o Jean ne fana sanglier lero et puis o bata ko Jean ko na fara Jean ko che bara muso bara ngoy ma Jean lo de ma Jean lo de na fara Jean chelo do okay na fara Jean chelo de na fara ko mogo e fe jono ngo chelo muso je yaro chewe la ko mogo san kama muso sorra kana bo o fana kala warle men ne tarata Jean na do ngaloy men Jean ye fu yina Jean chele Jean chele sabu abwela ko mogo chewela ko mogo santan muso sorra kana dila muso fana dila na ma wele ko mogo wala an fa adam yara wula akoni ya le kolo do e so ni ya le so ko le bina wele ko muso no ta ma fa le bina wala le to ngonde o ya ma fa bina wele ko mogo de ko muso ama wele ko mogo ama fa tena nene tara ko le jan ko muso bara ko je o boara ni ko chew bara o chew no gara ko lo o be se ka no te muso ke ti jana le donc ko na ya mi le foye ko ni bele be ka aw nyena folo ka bam pew ni le be ka aw nyena folo kan num be mi na ka to do si ale be so ka mu ka ako wasi ka le de na ala bi jama kulu do tama ka ta bere bere ta ka o jama kulu munu ko do sira na ra mu sira na ala nya bu so ko lu de be ka ta no ye ila jannati mulu de ka ta arjine ko na na olu fana be ta jama kulu seli ba jama kulu mun tu li ma le rakor na ya ni tawrata ni linjilu mo lu jama kulu ala yere ya fara munu mo lu fara jama kulu yaye olu be ta o be ta tene fiu ko fana be ta jama kulu le isa hata ko bobordo do ko na mina jao nulu tarase arjina do ndara to na mena wa ko se ate abo wa arjina ko o madalonga o bonda o da o madalon ako wa fote ate abo wa ala be arjina so inda yera olu ye bere ka jana do arjina so gardien fana ba kanto wa aba kanto arjina do ma bere ate olu ni man du so gban da ba fo salamun ko skifi kanira alaykum salamu alaykum abole fo yena yalla do ma ha ko atu fo ke ni salam ni ko atu fo ke hal silla ni korna ma mi ko do yalla do ka man kana o yesa do ko abu to ala sami ala wali bana wan to fo ke atiku bi daji ana tara bi subhana rabbi ala wa bihamdihi abata wan to fo ke anto si fo ana tara ti salamu fo salamu alaikum mi abo forado ngo ambo fo ke abo korna na aluma salamu alaikum wa rahmatullahi ngo boy wala ya hadisa yoy salamu alaikum wa bana doy al wa rahmatullahi hal ne le mo fo lon te wa wala ya ke yore sa ka sele nyima biya ka ta ke ni wa rahmatullahi e ko toy wa rahmatullahi e ko toy sa salamu alaikum o fana arjine bara le nyake o te wa ni ka arjine bara ka ko arjine do ngakuma salamu alaikum ni nya la ban salamu alaikum ya maba ya warla salamu fo aka wa rahmatullahi baraka o boara o boara
ali yira yo fara ka wa rahmatullahi ne o fana ko na yando yo rahmatullahi ta ala ka ko yando ya ali yo fara kan yere sa o fana be se ke o fana ko na yando yo oho o bu feme fo bu ka ta o so ta sura antora Allahumma rabbana wa lakal hamdu abo ngobu chanto fo an yusula mawle o gba me nalmane ya adi ka le ko da be singa dima yere ma e mi ka le ko ne do nalmane o feme ta ka ta do ara muno fatale be nya non donc akoy mako arnya don ka fenga ba fo yina dro o ka arnya don gardien ba fo yina dro salamun ako kisi alaykum kisi ba awye kebo don alu ka odiadu aw ka dia ni dugu bayin kon na bere kare kolo ay don dugu bayin kon na kale alu na ke to ba le ye ya e ko ka do akono aw to ba le ya kon na wakalo olubo kan to bere tano sabe ami tano sabati ka boje kata lela tano bi sabati ala usala leye matami yate matami argina kuma ke kenye anu vete tege ila idu min fakira kenye tege wa aura sana ka anu jenta tilika arda ayi arjina du ko ke anu kara kenta agenti ku ye bara anu biji kabo arjina konna na bara wati konne la na ja min ga ja ami jiga ita sanfe min ga de to am ga de ambi yele mota ngwenga yele mota janu be don takuma bolo do ko bo bole kata no ye obita ko bo juchi kata obita sajaratu jakumu nyibu nyakumu ne obitla bata hamimu jimi menin ta wati mi kadanye mi kadanye naka dinye mishi jardin nai naka dimbi yel katala abiya dia ikele ni ci na jardin nai bay ko kadika te bongon naka ni tara bongon nai bay ko fanga di sosote fo te kadida alaka agdo angar sigarale ngati do angar sigara ni barani mante de ka kari yere na tafe biya ko no te na tabe biya de ibe kara ko le ka yere madese a horna ngam kara ko kabla ole nyonte ya famu akwa mi jiga bo ko no mi ga dai ako fani ma ako ne ma kera bere ajere alame ako ne ma bale ko ni kera ajere alame barake ba o ka sara ko ne ma kera de kwale ala ya ne ma ya ka dum aw mun ka bara kwale ya ne ma ka dawo watara al malaikatu arjina do on sigini sasa amadi laila fo la yawa laila dum mbo ro la sasa ako watara al malaikatu awlani ko no ka fense abuna to ka meleka o ye bere olo be kata la meleke kata jojo bere mena hawele arshi chew ame wuli ka fara meleka o ka laila damna tunguraye o kadiya ka kordo o ko so la ilaha illallah meleke tonu ni do tarase fo ti fo ore ko ako na do na to mamna aw la fiani ni nyeti gara do ko watarale malaika alumna meleke o le ye habi olugulo ni be bili jaman janja min hawle le arzi kala ka sezi la meleke o ko so ambo tamasien ke fana me fana gaiman do bla ala ka sanu ka sigi ka la meleke do kana yo an ko ka jole boy muy to ko rayerlo ay dalono ngake donc ko duma imbe ta ko rolo donc akoy ma ko bi da meleka ole o bita jo hafina o bita jo min hawli al arshi ala ka sedi la meleke o ba kat kare o ba ronke ka la meleke o de ta lara de no bo place ta ma sen san man do le black ala kon biya o ba ala ka danyo o ba la meleke no to lu yerta ala yira fa ngolo on ta yira jo lu yerta yira o fana be batule kera o jogora ya famu ako be ke yo ta abe o no lu lora sa saka ala ka plasil la meleke yo sabi hono ba ala to billahi ila ila wala foko ala o koso ala ko ala ka plasil korma min to be no e ma na antare fo itanfe yo sabi hono ko nga o be ka fen ke karo de mo dara sa labay kala kala bay inna alhamda wa na'amata munu mana kan wansa o be ta kala mo biara la ilaha illa man no ni be wa
alu yere lara la ko abu fe munu fora ka mo kala rate ko alu ba fora ko ka takete alu yere lara la ko mun tara yira ko be alo do be ala amasi ka al-fatiha lo santan ali santan ka ma al-fatiha lo e na kitabu do ko kala ko le heji mino e lara ko alo wane tara fo ko ka lamre e lara ko nyana amanya do la ilaha illallah o tibba mo da ni yale banto ali farauna min kara kafiri jane me de ma ba le da ko tele ma ale a jan kelen fo donc karoke akoy mako abra ta don o kon nana ka ala ka ibi yeti ke ba me ka wole lon be ka ala ka place la meleke ka dakenye o bu yusa bi hona o lo bi sania fo ka bere be hamude rabbe yale o bi sania fo inke ko ta ken ka wara de bi hamude rabbe na ala ka tandolle ala ka tandodo ti do la ilaha illallah ti wara te kelen ko o le tando edo da famu la ilaha illallah ti warte do ko ko ngamo muhammadu rasulullah faraka ala bu wallahi romna bi ta muhammadu faraka yi muhammadu ala ka jonyo ya ko ka dia mene ngala kelen to ka nga foro me tara muhammadu faraka ibi be ka ala ni muhammadu le sanga wa ibna muhammadu do kungora wa muhammadu yoro ti ba fo to amna wo ala yoro ya fa yoro ma ko wa ila kila la ilaha illallah aka muhammadu rasulullah faraka ko ibna ta fo mo ko la ilaha illallah ko bu no yoro buyo ati te muhammadu rasulullah faraka ora yele bina lo ni yoro enala ni kene nawo melaka obini ke muhammad rasulullah kuma baya ni yo faraka ka muhammad se kungo mado ayele tiafo ima ala ka ka isa yinga ko ele tiafo mo ko ke ni ba muso ke ala yo o kuma ma dia yo na lu tara muhammad ta ka do ara tu muhammad bana bana yinga de ko na bu ko kalama ko bin dalmane ni man ya tawra karam fana tawra ha ako melaka ole bina ta jo yusabbihuna bihamdi rabbihim oba baraka oba ala saniya bihamdi rabbihim noti ala taala yereka tando konnaye wa ko de ako arjina ka kuma kambe akonye to bela jen be latiga be na latiga be tar adama de ni me olu melaka no ni nyonje be yayi no kera do nyeti ni kayo bini kazo ko wakodi abena hum kwale arabe singa latiga ke bena hum on nyonje te e rabe singa wuli dro lela dia ko jugu fa amata fara melaka ko karmoke ka wusu melaka yere bayi a jama shayan bebi a kando farne ba kambi a kan nun kadi wa abela nyaamu mi na misirta ti nyaamu o rayde ikambi dia halakate melaka yere taka melaka yere bayi a bitay dia ne bede ka gwa fa yere fe wara ke ko melaka o dana dusukun ni ala mera ne ala wele ole nana olu yere grade aw yere dusukun be ta grade aw fara be melaka ya o la la fo inde aw binna ka fo abuto ni le ra fa aw binna na kemele ken non kalti no te mele ke o tubu fe wara lado ngo afora le ko ya ala wele ke ko to ka grade fo ka tati amaka to ne wa o grade le sordo ala wele ne o grade am mena farawlu ka mingende aw ko me tara sigi to abudura ka to ka foy ka fo ni to e mie nai ele ka deunde olubu ke me o ka deun la wa mena ke to abule yesa wa so ele re sara olu yere ko mbaye ko lu lasili to abuye ka so ma lo lasili re bora yoro mena imai amna nyina adama de nyako ambi yel maka kemel ko e ka faran nun kai la fo ko juufe me ko baray san chama dia wuli ko to re ambe to le re wa ba ka dia ngono abe dia wore so meleke ya dia ko no to no ye arjina we me wa so ay san chama ke ta su di moy na fo de o la fo ra san chama na fo ko na abra na wuli ka na tara la fo na abna kemel ko do kana me ko tle kelen ko lo de ala do ko tile gelen do yere bale fe ko be san wa be durma iko dia ka yar nyena ka so kan na kemele ga edu kuntulo no na ko tile gelen do bale fe ko be san wa be durma na la tara o nyo tile gelen do ta jani me do mu fe pa abuna na o tile keme kai o dalo na awala lo de tile gelen ala ka tile gelen do be fi yomin kana mi ki daro kam sina elfa sana san wa be duru tile gelen do bale fe an ga jatira be wolema on na tara o foko o nyo otle keme do bale fe ko jame don ko ke aka jate aka sana generation lo de ako dalo d'accord donc mbukali dina fi halo wakila kide mun soro sidan ka kuma awni melaka o bela jeni fe tuguni kide wala binna no yese na jibrilay ale mi tubu kuma na mo fa ale be sey kana kuma o fe wakila ako jirila ba ko bere ako tando ne na lu bela jebe tando sabati lila ka dia la ota
salama min kɔni ye masa kɔni ye rabbal alamin danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi